أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Watukufu mjundao hondani na honze mlo harmai masiwa ya Komori ya hatu nanyi ngunambeni ze baraka ya mninkeni ze hifdh za hena mkonsion pia wa kistara ya mninkeni hena tartibu yontipia ya amani mwajo hirwaya ya rere sontipia sirlo bonze nanyi mlo hondani inshallah taala anani qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikana ma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lukaya kabla ya he na jaizia ya he zane hasiwanu ha ismu ya he mikonti ya he gouvernement de libération ya tendilwa Nizamiri ya mtukufu Yusuf Said Maazi alias Ziko, le grand maréchal. Ikao haini wakati siru mbanuka le grand maréchal. Yaboko ezi watukufu makati raya wa dingonianu juzi na jana na leo rende na ujiliwa nuafati na kabla Rikari jidi wa no wafati nyafati tsunchashi miongoni mwa wafati wa mzee wa hatu baba Papa Saidi homjini mmoja nani mwana hatu mmoja ikao hende na ufarikishiwa ni dunia wajom nika haina stara zontipia ya msambihi hena nongo zontipia ya balie na imani onti ya ninke wandundasi waume na washe wampasa walio hondani komasiwani non walo unulani Faransani Marseille losi nao arende nao uvita ye swalati janaza mngwaju jelia mwana huo na mwasudi ninyi wandu mdo harmai hifdhi ya he asudi ya mjua mwaja na nokaya sibahi ngarombe yao mzee wa hatu Mzee Saidi mdahoma Mwenyezi Mungu amsamihi yamnike hifdhi ya hembebo yonsipia insha Allah taala noka yabo ranzide mwana nyasi Papa Saidi nanyi wananya wa baba wajomba wazazi wanashwa hatu nana ndosha hatu walio armwe asudi ya mjio mmoja ngarmwere yaoni ranyi roa lomanga wafati wali tanga la mzee wa hatu mzee Saidi la jala kaza ila hemumju wa hanyu na sisonti ya henda na ondana ne hifdhu ya he ajali yafanyishiha Mwenyezi Mungu yamsamihi ajujeliwa ya mwasudini salama salimina mje mfanye fardhu kifaya hai ngwajujelia mhundo wakati tena ukaya yaboye asudi yahe mikonti ya homjiwa Bambajani ni hama hamekamili ni hamavu na mbangani ya mavu no mjiwa Martigues na Marseille na na Paris hata hembika bala yontipia wakati nda unu ngari mwabiao ni iza rijiria hunu ukaya mzee wa hatu Mohamed Ahmad ya kalula mdza hatu kamari mdo homa mwana mshe wa almarhum baba hatu mbaya madi mwajom ne mubahe hende na ufariki ye mzee Muhammad Ahmad homjini Mangani na Bambajani ya mahame ya henda na ufariki harmo mji wa Martigues unulani Faransani ngwajor nika ye hifdhi yoti pia ya henda star nina wajibu ya bombeyo la douanjema mwajo msami ya mnike ya hifdhi ya hoka ya wanwalo Martigues na sirlo Marseille ngwajori wafikisha rende na utsanganyiha no wajula mijimbali mbali za Faransa huja harma ni konti ya wafati huo mzee wa hatu mhada hamada ikao
aswili ya hatu na Bambajani karti na mpaka wamwombea dua ikati dotsoka handani Mungu ya msamihi yamnike hena sharafa shonti pia shahena ustirifu wa ahira bahende na ufariki Mungu ya msamihi ukaya yedo mbaba hatu himjomba yimbai wa wasaya ngojo mjailia haini tartibu zonti pia rabbal alamina yendina urikubalia zedwar jomombia insha Allahu taala wa barakatuhu wenge kwezi watukufu rikaanza rabili mbabi upande huo rionese ukaya hemi konti neze shaba zaheze dwamiri zonti zahe nam konti wahe gouvernement de libération rendi na ukaya hekinga zija ngerambiao ukaya ari mrudoro wa rua ngabo dziwa la maji la tulilia ngabo mro wa maji wakadoju safujumbi ya maluja wene na utia shiwari maluja yazitendwa ikao zoza dhamiri za wanilia emikonsia he dasturi ya he daula ya hatu yabo kwezi ngamjua ukaya he na mfumbili ne na mfumtano ye gouvernement de libération yufanya mionano ho wakati na unuo au hema kati ya vira waza wanantihu waza waziri wa handage msafara mahsus arima zijanibu za mikonti za gouvernement de libération ne mikonti hiyo iwafikisha zedasturi za zembwana nishetikadi ikao ngashewanao na dazi ngashewanao ne dulma ya hondana ne daula hatu ngashiwanao ne mikonti kao ye dulma ya dhamirisha uka kwa unono masiwani kwa msomo kwa mishahara hozandisiwa za tulwanziani zitimuo ikati zitendwa zii za dhamiri za dulma za hena usiku na utabasamu na ujanji wa uamivu wa nrabo wa terorize shesi wa shanzuani ni shamwali ni shangazija minu hude shesi wa shanzuani ikawa shesi wa shanzuani jo shilembelea hajanibu ya nongu zinji edezenzia monsi edo mieshwa ho binadamu bili edo fudzo wahena ufudza hena nongo ya medeleyo na mkonsi na udhambirisha hawa njema harimwashesi washanzuani wanadamu wajoa yeshindo ebenge harimwasheleza woni ukahawenda na ukazakifu ukaya ye gouvernement de libération yabo hemi onanetso ya kawaida ikao yofanyishiha zemfumbili wamkonsi kao waushangiriwa na wahendi sosoni isedina rais ni mawaziri ni makonseye wahahe ikao kwa jalala kwa jakansi nano wajihunda uharumashesi wa shanzuani minhu waziri depute Malide ikao ngari mshukuri yaoneze juhudi za hena zivirawo iho nena zivirawo hunu rishinduri zanyi sabadziba fikra sinai vingi haushukuri ya na uhimidio wajoka uona yebi konsia he dhamiri ya he video inu na mwendo na urehemu ka ngaribi hao imihono atanga arama mji wa mmoja na wajuliza ihamahame no mji wa Bambajani uka rao rowalu harmu mji wa Mbangani wafati wa mzee wa hatu mzee Saidi mdohoma no wahe mju wa hahe rakana hunu rakamswalia leo arendi na humswalia arimombe dua ya jua swidi hiyo ngwajuji liatse na mbaya hahe mbaba hahe mzee Muhammad Ahmad yalo la mzee hatu kamaria mdohoma umjini Bambajani
yanshio hunu fulani Faransa harimo mji wa Marti ngari wombe yao hena ashara njema rihunde ye wakfu ni nafasi ni fardu kifaya ya udhamirishe maiti ijeyende na wasidi homasiwani so halibanu insha Allah taala homjini mbangani wajujelia ze jamaa zahi hama hamene ngazi jane maislamu wonsi wa ume na washe wajua sarifishe hizo yabo tikanzani wonese ukaya i gouvernement de libération ngaribi hao monotanga harumwe asudi ya mbadani ni hamavu no mjini mbangani no mjini bambajani na hombe ya ukaya zinji amjua henda ti hadibanu na uziparisa harumwe mikonti ya gouvernement de libération insha Allah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa ila lika. Shukran, barakallah, marhaba, shukran.